Karibuni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Sven Media na Radio Sven. Tunasema asante kwa mnakuwa wengi ambao mmekuwa mkifuata kipindi Kumbuka, kipindi ya Radio Sven vile vile ya Sven Media ambao kabisa mmekuwa mkifuata kila siku na saa kama na hii. Na kwa leo tutaweza kuzungumzia kuhusu viwanda mjini Bukavu, na tunakuwa na waalikwa wengi ndani ya studio ambao kabisa wamekuwa deja ndani ya studio, na tutawakaribisha. Tunakuwa ndani ya studio naye Mwiriza Bugusha Alphonse. Mwiriza, jambo. Jambo sana mwalimu. Tunakuwa vile vile na David Chikuru. David Chikuru, jambo. Asante kwa aliko. Tunasalimu watazamaji wote wa kipindi hiki na tunasalimu wenzetu ambao tunakuwa nao kwenye meza hii. Tunakuwa vile vile na Juvenal Lushule ambaye kabisa amekuwa ndani ya studio. Juvenal, jambo. Nasi tunasema jambo ndugu Mwari, tukisema jambo kwa wenzetu wanaokuwa ndani ya studio, bila kusahau wapendelevu wa kipindi hiki na radio hii mahali popote wanapopatikana kwa muda kama nao. Na kwa vile tutaweza kuzungumzia kuhusu swala ya mji wa Bukavu, tutazungumzia viwanda ndani ya mji wa Bukavu. Najua mji wa Bukavu imekuwa tunaweza sema chef lieu ya province ya Sud Kivu. Ni mahali ambapo kwa siku zilizopita ama kwa miaka zilizopita kulikuwa viwanda mingi ambavyo vilikuwa kabisa ndani ya mji huu, lakini kwa sasa hatujui ya kwamba kunakuwa viwanda ama hapana. Ndio kwa maana tuliweza kualika walikuwa wetu ambao kabisa wataweza kutufafanulia, ambao waliweza kuishi ndani ya mji wa Bukavu kunakuwa siku nyingi. Watapima kutuambia namna gani mji wa Bukavu ulikuwa kuhusu mambo ya viwanda kwa siku zilizopita na kwa sasa. Na kwa hiyo tutaingia kinaganaga ndani ya subject yetu ya leo, na tutapima kuzungumzia basi hiyo viwanda kama vile tulitoka kusema. Tutamwanza na ndugu Mwiriza Burusha Alphonse. Tunasema tena jambo, unaweza kujifasiria ama mambo yote unavyosema unanitosha machozi, sababu ukatizama vizuri Bukavu ilikuwa deuxième ville touristique mu Afrique centrale. Bukavu Belgique ni vile ya kwanza sheferi, maana ilikuwa inasemewa sheferi ya Kabare. Ni sheferi ya kwanza, vile ya kwanza yenye mzungu alisible mu République démocratique du Congo. Ilikuwa na bote, ilikuwa na environnement moya ya maajabu. Unaona kama de 1928 wakati consulat Tesfile ya Belgique ilimtuma kucree ville, mzungu alianza akatia bitu ya mana Bukavu. Mzungu alitia masomo Collège Notre-Dame de la Victoire. Mzungu akatia Athénée Royale. Ilikuwa masomo moja ya maajabu, barua tunjo batoto ya barua ndio walikuwa wanasomea pale. Akatia Passionnat à l'heure premier, ndio ile masomo ya bafie kule ngambo. Mzungu akasible akatia mo, yani nikasema masomo iko sawa vile industrie nayo. Mzungu akatia usine ya pombe. Mzungu akatia usine ya café, Office National de Café. Mzungu akatia Pharmakina ya kutengeneza madawa yote ilishakufa, hana hata shamba moja tena. Mzungu akatermuka kufanya pla ya barrage Ruzizi 3, ijapokuwa Kongo ilifanya buvivu ya kudemare na ile barrage, mais Rwanda yo ishafanya fondation. Mzungu akaacha plan ya barrage Ruzizi 2, ilikuwa plan ya 1952. Mzungu akatia barrage ya Ruzizi premier. Wa ndugu wapenzi, mzungu akatia bitu ya maajabu Bukavu, njo Kabare ile. Uangalie Kabare mwaila Kivu mulipasha kwa peshe industrielle. Mzungu akatia formula ya Katana, njo hospitali ya kwanza mu Afrique centrale. Batu walikuwa wanatoka Angola, Malawi, Zambia, Kenya, Uganda, Rwanda, fasi mingi, Leopoldville, Kinshasa. Batu walikuwa wanatoka kule kuya kutunziwa formula. Ilikuwa hospitali moya, hatuwezi jua namna ya kuisema. Lakini bakongomani juu habana amuru ya pei yabo, habapendi inchi,
bile byote maprotiki zabo za bongo bakadetruire. Ya maanisha tunaweza kusema kuwa mzungu kuma plan yote aliacha anatarisha mji wa Bukavu. Ndio ya kwanza Mkongo. Bukavu muko izine ya sima ya Katana. Muko ile izine ya kafe ya Kakondo. Muko plantation mbayo ilikuwa inakamata 2000 travailleurs. Leo ule muhindi anatia batu 100 tu ba journalier. Plantation cyclaire de Kilibe ilikuwa inakamata 5000 travailleurs, 3000 journaliers. Ile izine ya Koto Kongo ya kulima pamba ya kutengeneza manguo ilikuwa inakamata 1500 personnes, mimi nabikumbuka benye bako na numero matricule. Ile izine ya karanga ya bapadiri yenye iko Kiringi, bapadiri walikuwa banatia 1200 mule. Na kama mnaenda ku commission agricole, kama habipasulaga me Belgique inaweza bapatia mankete zote. Tunaterimuka, mzungu alikuwa anaanza tayarisha Kaziba kutafuta ile fere ya kutengeneza mafera beto kuexploiter. Balisema itakuwa exploiter pendant siècle 5. Nani wetu mwenye anaweza punguza wale bashomeri bote benye bako Kaziba Luhunja buri hakuna. Tukaterimuka Nyangezi, mzungu aliinvestir ile masomo papa balisha huwa. Tuterimuke pale Mumosho, mzungu alikuwa anatayarisha ile turbe yenye iko pale kwa Ngubehinda Polo Nyangezi. Ile yenye iko turbe iko kwa Gapapa. Turbe iko Munyalugano, balisema banapasha kuexploiter plan ya mzungu kaangalia kwa hii mashini yako pendant 3 siècles. Nanjo yenye benzetu yenye bako na mairi hapa Rwanda, balitia usine hapa Gishoma, balikuwa wanatega ile turbe yenye iko Munyalugano juu abo habakuwa na turbe. Voilà impeke bakongomani habako serie, habana amuru ya inchi. Mimi niliwahi kufanya hata test ya ile turbe, nikabeba echandio ku Farmankina kanilomba 10 tonnes par jour. Nikabeba kuma boulangerie ideale bakayapprécier. Mais nani atanipa na mimi na mune ya kupata mashini biote tu exploiter ile turbe kusudi miti yetu tupate tena mvula mingi, tupate hewa mzuri, tupate karboni mzuri. Hakuna mtu wa kunisaidia, bali wana sana mtu moya mwenye hafai juu mimi natafuta kubaingilia mubitu yabo ya bwizi. Ile turbe ya Nyalugano nje kwanza mimi na yoba tuba moya bali pakiza makamio ya ile turbe kubeba kuzishia Kishoma Rwanda nikavuka. Aba baduanie banaweza baambia ile budongo makamio juu Banyarwanda habana hata turbe yenyewe banaweza exploiter 2 ans. Kongo twende mzuri mu Sud Kivu yetu. Muliona Institut National de la Recherche Scientifique. Ilikuwa ya kwanza mu Afrika. Ni bitu ya maajabu. Ukafika pale Mangombe leo ndio ziko zinayabukira pale. Bitu ya haya nilipita pale. Walikuwa wakisema kulikuwa biblioteki ya kwanza mu Afrika Central. Ni risaki lwiro papa. Ni kusema sie bazee, ukanaambia vile ndasikia moyo inaanguka. Kwanza lazima unitafutie maji vailete mbio. Juu ukanaambia risaki kulikuwa guest house ya bazungu. Kulikuwa guest house ya Banoire, sie tulikuwa tunaenda kule kunywa chupa maake unajisikia sasa uko Belgique. Ilishakuwa potopoto. Tunajiuliza kama directeur mwenye iko pale alifanya scientifique wala alikuwa anachunga ngombe za tate yangu wala ni nini. Ilishaharibika. Palaki batu bako pale ba chef pale banapaswa kuwa condamné au moins miaka 10 ya prison na sanction kubatosha bila kubalipa. Ineran ndio inafanya recherche agronomique. Leo gafiko utajiuliza ni basomi ni diplome za pirate wala sio diplome. Hata ndizo utaangalia wewe peke no unaenda kule kungambo kubajirani yetu hapa ngambo utasema watu benye bako muinera ni basomi wala ni babumbavu. Balisha shindwa na kutunza mimea pale inakuwa potopoto. Papa mtoto yangu nikakwambia bitu ya Mkongo utalia. Utasema haiko injili, mwenye sikiza haiko injili. Me ukasema Mkongo bitu biko ndani utasema kama Kongo haina msomi. Na inawezekana bako wanatupatilia watoto diplome za pirate. Juu haiwezekani d'ailleurs msomi mwenye kuna licence ya universite, grade diplome au examen, juu wanamvalisha sugututu na viatu. Haiwezekani. Kwanza mimi siwezi kuwa zamu mimi. Omwe zamu ni wale bazee ba marionette walikuwa wanaua watu. Habana souvenir mzuri mu peuple ndio wanageukaga bazamu. Kongo ukaangalia kwa ile mashini yako ilikuwa na 960 industrie. Kama wale wenzetu walisha pasuli ile makartasi, Belgique na bichunga mzuri. Izine ya ba Kongo ile ya Kikwiti ile mafuta ile
hauwezi hesabia kilometri, ni mashini tu ndio inaweza hesabia kilometri ya ile plantation. Ilikuwa inafudira Afrika Centrale yote mafuta na ingine inaenda Ulaya. Ile mafuta inatengeneza masabuni, vitu mbalimbali. Ilishakufa, ya Isiru inakufa, ya Kisangani, Sozatex inakufa, make bitu yote biko futi. Yeah, tunashukuru Papa Mweliza kwa habari hizo ambao unatoka kutupatia kuhusu viwanda ambavyo vilikuwa ndani ya nchi ya Kongo, zaidi hapa jimboni Kivu Kusini. Hawayamaliza, ungali tutakupatia parole. Tutampatia kwanza Papa Juvenal. Tutampatia kwanza Juvenal Lushul. Juvenal, uliwahi kufika ndani ya mji wa Bukavu, imekuwa sasa miaka mingi. Unaweza tuambia viwanda ngapi uliweza kukutana ndani ya mji wa Bukavu wakati ambapo ulikuwa ungali kijana kabisa? Ndio, nashukuru kwa kunipa kauli. Mimi ni mkaaji wa Bukavu, na kusikia gisi baba yetu, tate yetu aliishi. Siwezi sema kama alikuwa naishi. Aliishi. Sababu walisema waliona fimbo ya Mbelgi, lakini Mbelgi aliwaachia vitu katika jimbo letu la Sud Kivu, katika nchi yetu ya Kongo. Yote alisema, ukiangalia leo gisi tunaishi, unasikia kabatu waseme nchi yetu iko na uhuru, iko independent. Independence gani? Nini watakumbukia kwa mzungu? Nini watasema mzungu alienda tulimkimbiza na shi tukatengeneza kitu fulani kenye mzungu anaweza sema mkongomana alikuwa alikuwa na sheria kunikimbiza, kumbe nangefanyaka hiki. Lakini bitu biko vinaanguka. Uliniuliza tangu niko Bukavu nilionaka viwanda gani? Ndio, nilibionaka. Muzali sema vya maana bienye bilikuwa bina atire na dunia mzima, na Afrika mzima, na nchi mzima. Lakini sisi kama vile watoto, unajua ndugu mhariri, bombo hata watu nakula bombo ya mbali. Hapa pembeni ya ESP hapa, chini ya bank, kulikuwa izini ya bombo. Na pale tulikuwa tunakula bombo za pale. Ishabakia jina bomboneri. Nadhani binyo anajua, anasikia kile jina. Bomboneri. Tulikuwa tunakula bombo ya pale. Viatu ya plastiki, jua haiko kila mtu angepataka kiatu ya ngozi, kiatu ya nini. Kulikuwa soza plast hapa. Tulivala viatu inatengenezewa hapa kwetu Bukavu. Ilikuwa viatu aina gani? Boda boda? No, kulikuwa viatu ya kufunga tu migulu, kulikuwa ile marosi, bananika ko soza plast, ni vya mzuri. Na kwa alikuwa anatia kwa mashocks kabisa. Na kuko tuseme na vingine vitu ya maplastiki, makopo, mabidon ilikuwa inatengenezewa hapa. Lakini kwa leo hauwezi, kuko mwenye unaweza sikia iko Bukavu, iko na franga yake, lakini ukimuuliza biato ya plastiki ilikuwa inatengenezewa wapi, hajui. Bombo mimi nasema bandugu, mzali sema tuzamirike sisi wa Kongomani. Ukwe na maîtrise, doktora, hayamaanisha kukua mtu. Jua chunga kitu. Unasikia mzungu akileta kitu par exemple, banampokeza anasema je vais garder un bon père de famille. Ni Kiswahili tu, ni slogan tu. Lakini yenye mzungu aliachaka, jua nini hawakuiwekaka un bon père de famille. Maizira tulikutanaka zilikuwa za mingi ndugu mhariri. Nilikwambia ile ya mabombo, na kwambia ile ya viato. Unaya kama mtoto wa mwalimu, mtoto wa munganga, walikuwa watoto wanaishi maisha kama mzuri sana. Tunakumbuka saa baba alikuwa anapokea, anaenda kutuletea kiato mubata. Bata ilikuwa hapa nguo hapa Labot. Ilikuwa kabisa unavala kiato hapa, nasema ndio kumbe niko mtoto wa fulani. Yaani mle mbata walikuwa wanatengeneza viatu. Viatu ilikuwa pale mzuri sana. Mzuri sana. Hii ma ceinture ilikuwa inatengenezewa hapa. Vitu ya mingi ilikuwa hapa. Lakini tuangalie makaro ya kujenga. Ilikuwa hapa Birave. Izini ya makaro. Ah bon, à l'époque? Oui, makaro hakuna ya kuimporte wende Rwanda, wende Dubai. Makaro hapa Birave hapa. Na majiwe ya kuitengeneza ilikuwa natoka Ibinja. Kwa carrière ilikuwa approprié kukamata majiwe kutengeneza makaro. Yaani ile makaro ilijenga hapa Bukavu. Ilijenga hapa Bukavu. Ilijenga vile Bukavu. Lakini bandugu, sasa tunashangalaka. Ndio,
viongozi wanaweza sema tunawatukana, tunawachamba, lakini kwenye inatukera, inatuluma ni ile shie msiku kidogo ambazo tuliishi na maizina viwanda fulani, lakini mzali kuambia depuis zamani walionaka na balibishi. Mungini iko naibu sababu inaanza ongozewa mara mingi na viongozi ambao hawakuishi hapa, hawajue Bukavu, hawajue Sud Kivu. Kungekuwa mtu mwenye iko anakuwa na zamiri, anayua kama hapa nilipaishi, nilionaka kitu fulani hapa, anaweza jua kukikamata mzuri. Lakini aba ba viongozi bebyako importe, mnisame kusema vile, wanafika tu juu walimunome, walimpatia kikaratasi, iko anaongoza muji na kumuuliza mpaka ya ile muji wengi hawajui. Sasa ukimuuliza viwanda viliwaka wapi, atavijua gani? Industriel bayitaka quartier industriel juu ya nini? Sawa, ilikuwa fasi ya viwanda. Viwanda vilikuwa mu industriel. Leo libakia tu jina. Quartier gani? Industriel. Wanazozisha mu machuma. Mafera beton. Ile tu machuma za kutoka wapi? Kutoka ugenini. Ingekuwa si chuma kutoka pale kwenye wanatengeneza mahali viwanda. Lakini hakuna. Nadhani kesho yake na ile sigareti, ile tumbako iko mu industriel, kesho nao mtasikia ilisha disparate. Lakini sababu sisi wakongomani hatuna culture ya kuconserve, hatuna culture ya kuunda, hatuna culture ya kuwaza mbele. Sijue watoto wenye watazalika kesho, ndakupatia kama mfano katakuchekesha. Kuko siku nilienda mu village moya, baba akauza bitika. Iko anagabulia watoto bitika, mtoto akamuuliza nini? Mtoto hayue jina kitika. Juu haionaka juu ile sami gombe ilishaka kwao, hawakuwa tena culture ya kukula mabitika, na watoto kwa nazalika habajue bitika njoni. Njoo vile wakongomani ba leo na ba kesho, kuko vitu vitadisparate hapa, batasema mbo, mimi sijue leo wanakusema kuko ministre wa industry. Mhariri, ule ministre kwa na kazi gani? Industry gani kwa na kiwanda gani kwa hapa? Na najipika kifua balisha munome wanampa kibarua, mmutumie message ya felicitation juu kwa kiwanda gani ana kuko izine za masavo mu industriel mabifebe. Savo gani? Ministre mzima anapiga mikono tu, ataongoza wale wa masavoneri, wale wa kutengeneza makariga zoke. Hapana, haiko njoo mabiwanda vile. Ya, tunashukuru Juvenal Lushuli. David Chikuru, na wewe nadhani kwamba una miaka mingi uko ndani ya jimbo ya Kivu Kusini. Wakati ambapo ulifika unaanza ona, unaweza kutuambia ni viwanda ngani uliweza kukuta vikingali vinatumika? Niko na picha hapa la budanda, ningekuwa ndakuonesha hii ni Tolenki. Tolenki njoi. Hii ni Tolenki. Diani nilifika Panzi nikalia machozi. Hii entreprise Tolenki iko mu commune ya Ibanda uko Panzi. Hii ndio ilikuwa na fournir manjanja presque mwaima contre meme Rwanda, Uganda, inchi ya Kongo mzima. Hii Tolenki wanaanza, nyumba zilishaanza oza na walishafunga. Ilikuwa inapatia watu 1000 kazi. Bwana Lushuli anasema karelage ya mshweshwe. Mimi nilikuwa mshweshwe. Makaro, ulie mwende Bulaya, mwende Dubai. Hapa ndio walikuwa nazitengeneza. Anasema juu ya majiwe. Nilienda visite fasi moja Mudaka. Sijue kama Lushule wala mzee alishafika pale. Kwenye watumwa, les esclaves, wababu zetu, kuko kilima ya majiwe wanaisawanisha. Lijuu utajiuliza walijengaka namna gani. Iko Mudaka. Sijue kama ulishafika pale. Ukifika utashangaa. Plantation ya Mbayo yenye napana chai iko Melakini, uende Mbayo uone. Baendie ndio banajere kule. Bako banapatia mtu kama 1000 francs par jour. Donc banakupimia mametre. Haukuleta kama 1000 kilo ya chai hautapokea. Na ile chai manake kungali kubangali wana produire chai kule. Chai bana iproduire. Irabata ilikuwa na produire chai.
tena ya kalite gani? Kalite ya mzuri. Hilo chai mpaka sasa Mko mnasema Sereseni Lwiru. Nilikuwa Zumie nilikuwa na njoo kwenye nilikuwa nachezea. Sereseni kuko hospital pediatric. Yenye watoto wanagonjwa walikuwa wanaenda, hospitali ilianguka. Na kuna tena msaada. Semibag njoo Ubelgiji ndio ilikuwa na ongoza ile hospital. Leo naanguka. Hakuna kitu. Njoo kusema mnasema ndani ya mji wa Bukavu. Tulifika kama vile mwenzetu alikwambia. Pajeko wanawaza nafasi ya prison. No. Kulikuwa industry ya mikate. Pajeko donc Kivu mzima mnatoka Goma. Ule mzungu jina yake ilikuwa Monsieur Wate. Ile mkate banasema mkate ya Wate, Pajeko. Na papeterie mkubwa ni pale. Unasikia? Mkate unaikula haiko hivi yenyewe mkomo. Hakuna mkate. Pale Pajeko. Hakuna kitu. Ukienda mu industriel, mko mnasema juu ya masomo. College ni bazungu. Lycée Wima, bazungu ndio walijenga, iko weusi. Hapa Atene Royal, Saint Paul. Ona ile masomo ingali. Niambie kama ile masomo ingali. Daere Roi Baudouin anafika Kadutu na 1955. Watu weusi anasema ninaona wanateswa. Sijua kama mnajua kama walijenga meme Mbagira. Kule Mbagira paske ni bazungu jo haiko native. Mbagira kule ile komino na wao walijenga namna gani? Ile 50,000 mzee alisema kama ilipaswa ishi ndani ya mji wa Bukavu. Mzungu akasema watu weusi kila mtu anaanza toka kwa village anakuya tafuta naye kazi. Mtu mweusi asikanyange muibanda. C'était réservé seulement aux blancs. Mais upishi ndio alikuwa na droit ya kuingia juu atapikia mzungu. Meduze mnyi wote mlisha toka. Filimbi kilia mweusi asionekane muibanda. Lakini ukiangalia vile viwanda vyote mzungu aliacha, naweza lusule hata ni contredire, waliacha 60 maisons de passage ya Atene Royal. Leo hakuna nyumba moja, zote zimenunuliwa na wenyewe waliuzisha, ni wenyewe wanaongoza. Siwe kaulisha fika kwa Atene bako bananyamba banapakala mavi kubibambazi. Mzungu anafika ku ESP, tulisoma na lushule mkondo wa Kiingereza ku ESP. Banakuya visite bakubwa ya masomo. Utupatie fasi, tutafanya choo kubwa. Ni kuanza rezone tutamubeba wapi mwa ile matoilette mzungu aliacha. Na baitidia, na bako bananyamba banapakala mavi kubibambazi. Yani mji wa Bukavu ni kweli. Mie nilisikia mu historia, nilikuwa nasoma kitabu moja, Cathedrale Notre Dame de la Paix. Brike ya kwanza ilijenga pale litoka Ijwi. Yenye ilijenga katedrali. Kini katedrali njo ya kwanza mu Afrika Centrale yote mzima. Hali yake leo apre weusi kukamata uongozi, katedrali imekuwa ndani ya hali gani? Njo kusema kama inafaa sisi wa Kongomani tuzamirike, sababu tulikuwa na bisi mzee anayua, Mbwiriza anayua, base scolaire, watumishi wa kazi, wanafunzi hawakulipaka hata siku moja transport twende shuleni. Kulikuwa basi kama unatra zilikuwa zinatoka hapa zinaenda mu village, unatoka Kale unakuya soma Bukavu. Siwe mwenyewe alishafika Kale kati kwa bure, hapana kulipa, kwenda na kurudi ni bure, haiko franga. Unatoka kule sijue ukuita papa mwenyewe anajitamu tambula pipa nina Moro, umuite Moro. Alikuwa etidio, umuite mwa kipindi, alikamata avion, alikuwa anasoma Lubumbashi. Avion ilitoka inakuya mkamata ye peke, anazunguluka dunia mzima, mwavio bona rubani bona pilot, na hata lipa senti moja. Leo utasema kungali masomo. Lakini unasema kulikuwa mtu anatoka Kalehe anakia soma Bukavu, anakia mbisi bure. Unatoka Shabunda unakuja soma Bukavu. Leze voliwe. Mbisi bure. Watoto ndiyo. Lakini kwa leo ukitoka Ipodrome unakuya ku place Mulamba pale watakuwa kupisha hata karanga au sega. Hawezi fika. Bisi ziko lakini kwa leo zinalipisha pesa. Kulikuwa mabisi za letan. No. Chauffeur moja jina yake alikuwa Karfandi, alikuwa anatembeza na vitesi ya 120.
alishakufa kwake, ilikuwa pale Rukumbuka. Kulikuwa mzee Garibadu, kulikuwa mzee ule alikuwa anabeba korbiari, kulikuwa mzee moya jina yake Marume wa Chimbwiji, na korbiari nao alikuwa bure tu, bia bure. Kulikuwa ba chauffeur niko na cité, kulikuwa licence, babake yule inspecteur licence, alikuwa chauffeur wa leta wa kubeba wanafunzi. Ile wakati batoto ya masomo balikuwa banakunywa yuguru midi, banaleta yuguru, ile maziwa iko inatoka Mulume Munene. Njo mimi naulizaga ile bijeri endaga wapi ba mwizi, ile bijeri endaga wapi? Yenye ilikuwa inauza mitugari ya wanafunzi kutembea ndani, yenye ilikuwa inawapatia yuguru kila saa 6, iliendaga wapi? Wa ndugu wapenzi, mtoto yangu David, sikukate kauli, inchi inakufa, nena lomba kuilibere au mshamuka mkali so vile Samuel do wa Liberia alifanyaka. Juu uangalia kwanza ku Plaine de la Ruzizi inaweza kulisha Kongo na Rwanda na Burundi bakalima pale. Mwenyanga ale anajikaza na ile 1500 hektari alikamataga. Olive Mudekereza yote hakuna fasi inabaki kwa nalima. Mwanume wa kuenea ule. Wapili iko Malago ile 6 hektari babake alikuwaga nayo. Ule mtoto yote analima na batumishi bako ndani. Mtu alilimaga 30 hektari ya matunguru, niliona na macho yangu. Bengine bote zero. Papa. David alisahau kuona kama Irabata, niliona na mecho ilikuwa inatosha kila 50 tonnes par jour ya chai, inaenda kwa entrepot Cotraco, inaenda Bulaya. Inchi inavala buchi, inchi haina devise, utasema iko inchi mu banki central. Ukaenda leo mlikuwa makanoga za hivi modeli za asili, meza byuma ya cuivre, mahoro zilikuwa zinayala hivi. Yote balishabe. Esko unaona inchi ni kulia machozi papa. Ba daktari ya ekonomi, mimi najiulizaga franga yangu tunamaliza kwa watoto zinakufa nini? Ba daktari ya ekonomi ya bongo, inchi inavala bucha, haina devise, haina chai, haina kafe, haina iranium, zote zinaenda kwa fraud, haina cuivre. Jekamine ya Lubumbashi ilikuwa na 60,000 travailleurs. Hapo ulize Belgique mwa ile mashini yako itakwambia. Uzania mzee kwa anasema bongo. Ilikuwa na 60,000 travailleurs. Otraco ya Lubumbashi ya Gatanga ilikuwa na 30,000. Misi yasema bia hapa. Saa ile chemine na waka Mjekamine, njo unakuta ba Kindu inaleta pitu, ile mamichele inatoka Kindu, ile mafuta inatoka Kindu. Njo unakuta mitugari ya Otraco maake makazi zinaongoka. Lakini wakati wenzetu waliua ile Jekamine, na njo shomaje iko, ndio bako wanatosha madiplomi za pirati kudanganya watoto, malisasi za kwa wakati ile kulikuwa wasomi wengi kama vile leo. Wasomi hawakuwa wengi, mimi walikuwa na maarifa papa. Ukumbuke kama 1955 ndio wakati inspecteur licence Laurent yule alipataga diplomi Nyangezi. Babake akampatia kado ya nyumba ya Ford Avance. Mwende mumuulize peke angali mzima hayakufa. Maka unakuta aliongoza, alikuwa D4 wa zamani, aliongoza masomo papa mpaka wepeke ukasema. Ba daktari bako wanaiongoza inakuwa zero. Na LMD nakuya sasa. Tuchungi. Sasa bandugu bapenzi, yenye niweza sauver hii pays. Juu nikakuonesha Zotos, ule Greek mwenye alikuwa kasika. Alikuwa na hektari 3000 hektari, alikuwa analima mihogo na mchele. Kila siku mihogo mitugari yake ilikuwa inaingiza. Leo ilishaharibika. Pale Mwenga kulikuwa rizeri 2 za kutosha mchele. Kitutu kulikuwa rizeri 2. Kila siku mchele kuingia, vyote vilishakufa. Kuko yenye milinganywa alikamataga kama Lugano naye tusa, vyote vilishakufa. Inchi iko ya mbavu mnyesikize hatuna sheria kuwaita wapumbavu. Ndio mtu anapaswa kuwa na amuru ya inchi. Kila mtu anapaswa sûreté wa inchi, renseignement. Angalia, nitakuletea document yangu nilifanyaga nikashitaki gouvernement ya Rwanda. Mie huyu na nikaposte barua, kesho nitabaletea ile barua muisome. Juu ya sécurité. Est-ce que mimi napokeaga mwanere, est-ce que mimi napokeaga kuleta? Mie nilikuwa nalima bitisakumu. Juu kazi yangu ni environnement. Nilikuwa nalima, muulize directeur wa SNL bwana Deo Deo iko pale Mashali,
Bizimungu iko pale iko temwena wako na ile barua nikasukuma ingine kwa gouverneur yabo. Mimi nakwambia nikashtaki juu ya nini Banyarwanda bako wanavuka banakata maani yangu. Ulikuwa lima Tripsaco ndio hapa ku barrage SNL ilikuwa niko na barua ya koro ya SNL mimi hapa kunipaga. Kwa Tripsaco mjo Kikuyu. Iko Kikuyu ya kisasa. Banyarwanda wanavuka kwa kati ile mayani kwa kubebea ngombe zao. Nikashtaki barua nilibebaga ile saa kumbi mimi nashtaki mimi nafanyizia Rwanda security. Pale siku ile barua ilifikaga. Bwana mkubwa wa Rwanda akatia security Gisenyi mpaka Bugarama. Nikalia huku kwetu wapi? Na bakaendelea kuchuma Tripsaco yako. Kuichumaga tena bagafunga ile mtumbu. Kama balikuwa kupatia watu ya SNL bitulirwe kavuke ile mtumbu sijui. Niko na ile barua mitabaletea hayo muitie muioneshe dunia muioneshe gouvernement. Mashtaka yaliendelea kama basi niko una nguvu. Na hakuna wakumwapuye. Ni pana renseignement kuna wakuniapuye niliapuye bwana mkuu wa Rwanda gouvernement ya Rwanda ilikufanya security kwao. Ile barua nitakuletea hayo na ya Deo Mashari ndakuletea hayo balisinye bona Bizimungu kama nifanye ile kazi sasa 70 hektari ya ile budongo ya SNL. Yenye benzetu banauzisha simetieri banatomalia macho banyanganye SNL kwake. Tukaenda unaangalia ile park national de Kahuzi yenye ba touriste balikuwa wanazunguluka. Mimi niko nasema nilombi ile projet ile kazi ya ile barabara. Kama mnatengeneza ile barabara kutia gudromu ile barabara zote mu Virunga, park national de Virunga, park ya Kahuzi, ba touriste bataingia na bataingizia inchi. Na wale mnasemaga babandi batatoka mule. Juu mitugari security taingia. Hii insecurity ni Kinshasa ndio inaicreate politiki zabo. Ba escrow. Juu haiwezekane hakuna barabara security. Polisi umupatie $50 par mois. Soda hana kantine $100 par mois. Batoto ya basoda ndio wanahangaika. Basoto ya ba polisi ndio unapenda polisi akufanyie security gani? Tunashukuru. Polisi atauzisha masasi ya letaji ya njala. Tunashukuru Muriza, tutamrudilia Juvenal Lushuri. Asa unadhani nini inaweza kuwa chanzo ama nini inaweza kuwa ilituma mji wa Bukavu iweze kurudia nyuma? Tunataka kusikia kwamba kulikuwa viwanda mingi sana, kulikuwa ma entreprise, kulikuwa ma usine, kulikuwa ma plantation, mais jusqu'à maintenant hakuna hata moja. Mais nini inaweza kuwa ilituma situation inafikia pale inaharibika mpaka kwa ile niveau? Ndio, nashukuru kwa swali lile. Lakini mbele ya kufika pale nisikia David anagusia briki ya kwanza ama litofali ya kwanza yenye ilijenga katedral ilitoka Ijwi. Ijwi kulikuwa briketri, ile mafuru ya Kishovu, Igoto, Kishasha. Ile brick ungekamataka brick mbili unapiga hivi, unakuwa sasa ni majiwe, haizitakatika. Lakini wenda yako leo kubriketri zishakuwa fasi ya migomba ndio iko pale. Unaniuliza nini chanzo gani lituma Bukavu haikuendelea inarudia nyuma, inadidimina pale ya kusonga mbele? Muzasha sema yote na nikisema ndamurudilia. Unajua ataba tu ya leta kuko mwenye hakuwa na culture ya remise reprise. Kama unajua ndatoka kesho, kama alikutana biti mbili na meza na kitu fulani sana sikia batanitosha na biti nenda kwake kunyumba, na sababu kama ni mtu wa leta na ile biti ni ya bitu ya leta. Alors ile upumbafu, kukosa akili, kukosa kuwa muzalendo ama kusema hii nchi ni yangu na mimi ni mwananchi na kenye kiko ama napaswa kukikamata mzuri sababu nikipita mtoto wangu na yeye hiki kitamsaidia, ile njoo ilikosea Wakongomani. Huko naona ni mambo ya haya. Hata matio ya Regie des Eaux kwenye napita wa kutupatia mai, watu wako wanakuya juko na franga tu, aseme nipatie parcel ndajenga kwa nyumba. Mtu mzima yuko anatia nyumba, mtu mzima anatia nyumba yulu ya tio ya mai. Ule tuseme kwa na akili timamu kabisa. Na ni vitu tunavivre hapa. Na kama vile mzee alisema, hatuyaona mtu mwenye anazamirika, mwenye atasisimua Wakongomani wa Sud Kivusien, watu wa Bukavu wajue namna gani leo tuko na haya kusema ville de Bukavu. Mkifaransa ni kwepesi,
Je, tuko mkizungu kabisa kwa mvile. Ndio tunazungumza Kiswahili tu. Kiswahili tu tushitule tuko mkizungu. Nini David alikwambia? Mhariri, tulikuwa tunatoka Labote na Mugulu tunapanda njia principal. Mwingine ilikuwa ni unasikia tu harufu ya chakula mzuri na ndege kwa kichwa yako ziko zinalia kumiti. Unaona vile inatakata. Mvula ilikuwa inanyesha, unatoka mvile unaenda machimpunda na mapapa. Bagira tunazunguluka hakuna hata litope. Sababu pale unasema niko mkizungu, leo utajivunia ni Mwai Bukavu. Nadhani ni kutafuta watu na ndio kwenye watu wengine wanasemaka mwache mzungu arudilie kwake tena. Kibana yake akifika hapa atatosha machozi na mwingine atalia na anaanguka chini sababu tension itamkamata tu. Bukavu aliachaka aniona tu kigeografia anasema ndio Bukavu niliachaka. Mais lakini materiellement haiko Bukavu. Hatujakuwa na wakongomani ambao wanasirimuka, wanazamirika. Na kama tunaendelea hivi, Bukavu, Sud Kivu, inchi itaendelea kuanguka tu na tutalia yowe kule mbele. Ya David Chikuru, inaweza kuwa nini inatuma mji wa Bukavu imeendelea? Parce que tunasema inazogea lakini imeendelea kurudia nyuma. Nini inaweza kuwa ala base ya hii? Imerudia nyuma, sawa vile nilikuwa nakwambia, tumesoma na ndugu Juvenal. Banglais bako different na ba Belge na ba Français. Kwenye wa Français wamepita na wametawala watu. Uende Cameroon aendelee. Uende Burkina Faso aendelee. Congo Brazza mtu anafanya plus de 30 au pouvoir. Lumumba alikufa, hakukuwa na diplome zenye. D'ailleurs 5e primaire, ndio Lumumba alifanyaka. Bingine ni autodidacte. Me aba benye banakuwa na madiploma. Ndio banaribisha mwingine. Muzungu akutarisha mkongomani kuongoza. Kwenye wametarisha watu ni Tanzania, Kenya, wamewatarisha. Kuwatarisha namna gani? Sika iko mentality ya Mkongomani. Mbeleja alikuwa anafanya mambo hata onesha mtumishi wake. Yana kwambia les évoluer diviser kwanza watu weusi. Kawaambia ba evoluer mwende muishi Kadutu na mwende muishi Bagira. Kajenga kwa manyumba. Akaonesha kama mtu mweusi nakuwa naye anaanza ubagua, anasema bwana mimi evoluer. Mimi ndio nilisoma école primaire. Wewe hauyasomaka. Nye mwende muishi kama kule Chinkwiji, mwende muishi Kabare, mwende Walungu kule ndio mwende muishi. Mzungu akabaonesha hili. Unaenda tumika kwake ni kupiga tu chakula. Sana anza tengeneza gari, anakuizole. Kutengeneza pne, labuda pne ndio atakuonesha sababu hata ikala ndani ya matope. Maybe ingine lakini anglais ba anglais mwenzetu anayo lisoma pratique. Haiko masomo. Ba anglais shule anakuambia utaweza kulisoma math, unakuwa interpret na kwenda kusoma kuru ya anglais sababu wazungu les anglais ni pratique. Nini utaweza kufanya? Uchina leo inchi ya China haina ba professeur. Kwa nafuata député moya, j'étais surpris kwa nafuata television jana. Nikaona professeur moya wa China iko député national. Wanamuuliza unapokea ngapi? Anasema sina mshahara. Franka zangu nina masomo ndio nanipa franka kwenye nafundishaka. Mimi hapa ninafanya kazi kusaidia nchi ende mbele. Sisi wote hatutakuwa wa profesa. Hawa watengeneze gari, hawa watengeneze hiki, kwetu tunaweza kama kusoma. Ndio tutakuwa wanaume. Lakini tumekuwa wasomi lakini hatuko fasi. Ndio kusema wenyewe wameharibisha ni wale ambao wamefika. Liwali wa kwanza mwenyewe alifika mweusi. Sijue Miruho wenyewe wanamjua. Miruho Jean, Mwami Kabare daktari alitawala 24. Ndio, Mwami Kabare alitawala sawa liwali sama 12. Sababu Mwami Kabare amepata shida, amekuwa miongoni mwa watu wameomba uhuru wa Kongo. Mwami Kabare ameomba parmi wenyewe waliomba uhuru. Huyu alipigania na njo walimurelege wakamfukuza. Jina yake ilikuwa nani? Alikuwa 00 Alexandre 00 Kabare. Mtoto yake kaburi yake iko pale wenyewe hawajue. Dr Kabare mtoto yake ndio alikuwa gouverneur pendant 24 relégué par les Belges pour avoir revendiqué. Alikatala
mtu mweusi asipigiwe fimbo wala wamkate mikono, ili kamletea shida na wazungu. Lakini yuwe pia Mwami Kabare akafanya nini? Akaambia wazungu, muje muinvestir, mujenge katedrali. Initiative ya Mwami Kabare. Sababu hapa Bupili ya Bukavu inaanzia hapa Nyalukemba. Hapa kaposte hapa kugubiro ya quartier. Na uze mwenzetu anayua. Njoo kwenye vile ya Bukavu inaanza. Na Nyalukemba c'est un prince wa mtoto wa Mwami, c'est un prince. Ukiona yeye akasema bwana, sababu ile wakati Kabare munasema royaume ilifika Masisi. Bushi ilifika Masisi. Bushi ilifika, Bushi haikukuwa na limite. Haikukuwa na limite. Ni wazungu juu ya kugabula, wakagabula hata wa Mwami kuanza kupigana. Wanaopoze mtoto na baba. Sasa wanaopoze waneneo kamata kaka portion. Kwambie meme Kabare ilikuwa divise otandefwa. Nikikwambia historia ya Kabare tunapata siku ya kuzungumzia kusema kama mwingine imeharibika, polisi unasoma, polisi watu wanakuwa pumbafu. Mtani excuse. Polisi wanasoma, polisi wanakuwa pumbafu. Professor haiko njua ngeingia ndani ya siasa, aende tafuta pesa wini. Sababu wenyewe wako wanaenda msiasa. Wote ni kwa hivyo na mimi niuze dans 24 heures. Ukimteua sahi auze manyumba, auze magari, atembee vizuri. Lakini mambo ya wananchi kuseme bwana ndachi hawa wananchi ni sema Miro alilipa watu. Lesele gouverneur mwenye alilipa watu wenyewe ende mkazi. Jean Miro akaresanse watu wote wenye waende kukazi, wakuye wajifere enregistre. Il a payé leur salaire. Ni nini? Haikujua alikuwa na masomo mingi. Mimi mnakuwa na ba professeur. Bon, nchi inaharibika. Professeur akamata riske uyuwe ile wa Mkongo. Ba prof wanakuwa juu mulabo. Bako wanatafuta problem za wananchi. Anakuambia kule inera. Ba professeur walipaswa kwa malabo. Ewa nini migombi kwenda gonjwa? Tufanye nini? Tutafute suluhisho. Mais hakuna. Bote ni kwa député, ni kwa président. Bon, malheureusement président en Afrique, njua kuwe rais, on ne lui donnera pas le pouvoir les profs. Hata ifikako, sababu gani? Akamati riski, haitiki akufe juu ya wengine. Na ndiyo maana inafaa kuzamirisha tena wananchi. Leo mzee alinishangaza ku Place de l'Indépendance. Tulikuwa tunainterprete ile monument, tulienda pale. Tuangalie ile monument na signifieni. Juu ile monument bali remplacer na ya Mobutu yenye ilikuwa na flambeau ya rouge. Flambeau ya rouge c'est une force. Mobutu alikuwa anatia flambeau iko na moto. Kusema kuna mwenye atagusa Kongo, mwenye atagusa Kongo atagusa moto. Ile flambeau ilikuwa na maana yake. Lakini nani yenye kupanda? Ile yenye balibomolaka ile anatia ingine ya basoda. Hauwezi tia monument ya basoda katikati ya mwingine sawa Bukavu. Useme nyumba hazitalungula. Useme kila asubuhi utakona lamuka ukute watu walikufa. Mimi ingekuwa serikali tanisikia. Babomole monument. Batie monument. Yaani ile monument inaweza leta watu wauane au nini? Ndio, mwenzetu anajua intelligence. Si esprit ziko pale. Si esprit. Si zile nina atire ma esprit. Ma esprit yazo kabisa. Ma esprit zile pale walikuwa shatia kichwa ya Lumumba, kichwa ya Laurent Désiré Kabila, kichwa ya Mwami Kabare inapaswa ingia pale, kichwa ya Muzihirwa Christophe mwenye alikufia watu ilipaswa kuingia pale. Hapana ile maneno ya bunduki za Banyarwanda. Ile bunduki inaonyesha amani, inaonyesha kuna msomi Mkongo. Basomi bangekuwa wenyewe wanaendeka muisebe. Bale watu wanafanyaga recherche, analala usiku kichwa iko anatokota. Hawezi kubali ile monument pale ya bunduki ya Banyarwanda. Pale pasha bakia ni monument ya Mwami Kabare, foto yake ya Lumumba hapa. Juu Mwami aliteseka 1936 26 iko Leopoldville bazungu banamkimbiza. Nadhani kwa ile monument pale inakuwa na historia yake, na inakuwa ile monument niambie sababu kama inaonesha amani. No, niambie. No. Unaweza kuwa na sijue iko na historia yake. Ndio, hauseme bongo. Na historia yake ndio ile mzee na mwenzetu anakuambia. Sawa, ingekuwa ni monument de la paix. Ndio. Wangefanya kitu yenye inaonesha amani. Lakini kujibuka bunduki il faut quoi interpréter, il faut kuja kuinterpréter. Tuko na nyingine Place de la Paix, tuko na Place Nyamoma, tuko na Place Major Vangu, tuko na Muzihirwa, ziko place za mingi. Bona attention na mamonima mwingine. Mamonima nazo hapo monument
ile ni matiere nyingine siku za kuzaza. Ya turudilie sujet tu ya leo, turudilie tena Papa Mwiriza. Mwiriza, asa tunasema kuwa viwanda ambavyo vilikuwa ndani ya mji wa Bukavu vyote vimeharibika na vimepotea. Lakini kunaweza kuwa tena gisi ya kufanya kusudi mji wa Bukavu irudilie ile nguvu yao ya mbele. Unasikia gisi tulitoka kuongea, mji wa Bukavu ilikuwa sawa vile pumo ya Kivu. Hata na mainchi sawa vile Rwanda, Burundi zilikuwa zinategemea hii jimbo ya Kivu ya Kusini. Sasa kuna gisi tena inaweza fanyika ili mji wa Bukavu irudilie ile fasi yao. Asante bwana mhariri. Unajua sie tulitembea Mbuyana wakati nilikuwa kijana sawa wewe. Kulikuwa Nairobi ya zamani wakati ningia Potopolo wakati ya Nairobi ya sasa. Tuko nafasi yenyewe napaswa kufanya vile moja ya maajabu. Tuseme sijue kama mimi nasema kuna basomi Mkongo, sisemi kama mimi impite kwa injiria watu hapana. Fasi nyingine ile fasi ya Ijinoro na Ijisid. Ile napaswa kwa fasi ya baro ba milliardaire. Fasi moja mzuri banatia urbanisme mzuri manake banatia vile moja touristique. Mpaka mtu wa kutoka mudini kwenye dunia yote da kuaga batakuwa wanafikiria pale ndio fasi ya ba milliardaire ba baro bale ba homme de science ba nume ba kuyala ba sava ba dusa ba Vital Kamerhe hiyo ndio wanaposha bakia juu Kamerhe ko 3e sava du monde bona daktari Mukwege lakini juu habana apui bale bajinga bana basikilia wivu mtu sawa Mukwege anaposha jenga Ijinor mtu sawa Kamerhe pale bako bana kichwa yote bako banetokotesha pale ndio vile Bulaya inakuaga hapa Birava au bord du lac tukaenda hivi banaongea na Mwami Kabare anasensibiliser watu Mwami Korwa hakosi budongo bana créer vile mpya pale urbanisme ya mzuri mtu mwenye anapenda kubakia Birava na yeye banamjengea mzuri na watoto yake kama iko na watoto 10 na kila mtoto apate fasi yake banamjengea banaweza créer vile mpya. Unajua kama wakati mzungu alijenga hivi hii ambutiaji mko mnaona na bado mudiza mtaona hii vile tanukia watu kaza diza ni mingi juu haiwezekani mambutiaji za vile juu benye bako badirijani baduru bali ndio ni baduru ni wacha ni kuambie papa mtu anaweza uzisha kaburi ya kasa yona haiko duru kuduru ni kusema unasema kabisa vibaya mimi ipana mafasio rasmi kwa yeye mtu mzima anaweza uzisha cimetière mtu mzima anaweza kamata ile nyumba ya fond social ndio ilikuwa inabakia nyumba moja ya maana ya leta unaweza uzisha pale kama uko na akili yenyewe na enea kabisa ya kianaume ya kiongozi fond social de la republique banauzisha ni kusema kushanja hivi vile ni kuhamisha sababu wakati mzungu alijenga hapa nikakwambia mzungu alijenga hapa alijengea 400 ndio plan leo tuko 1,800,000 bana bakifanya recensement zile commune tatu tunaweza patikana 2 millions mavatiri eske mtu mwenye ko mzima anaweza kuwa analaza vatiri kubarabara kisha wanasema iko msirimu vatiri inaingiaga mulupango kama ziko tatu ya bibi na ya watoto na yako zinadone nyingine aesthetic mzuri mulupango mewe mwanaume mzima anauza mtugari ya $50,000 unakuwa nilaza kubarabara utasema uko civilisé tena nenda mgulu ataturaka haiwezekani mtoto anagonjwaga usiku unamtia mfatiru na chomoka zamu anafungula mlango unaenda kwa hospitali papa utaacha gari mhipodromo unalala kansa utasema uko msirimu mimi nakwambia kama kwa kuweza hivi vile ni kuhamisha bana kamata obordi lake na ngambo ya viwanda kusudi ma entreprise tena zirudie nini zilombe kitu na leta anapana sanction so unaona Traskati hapa Lubula Kibula Mwati ndio walipatia Traskati ya hapa ya Kindu ya Uvira ya Goma kauzisha vyote pale Madame Gulamari anajenga kulikuwa Traskati ni kusema banaweza hamisha nani ingine fasi ingine Otraco eske batu bazima basomi banaweza hamisha ile poro yenye iko karibu na Place de l'Independance aijapo hiyo independence iko sababu lilogotaga juu habange logota independence haingekuwa ya bure Mkongo kama banaikamata hivi independence ya Mkongo ni ya bure ndio maana hayo valeur ya independence hapa mimi nalia machozi na mimi nayo kwenye dada mtoto ya mloka yake ya Lumumba iko anateseka tunaongeaga naye bwanake alishakuwa marehemu tulikuwa tunaongea na bwanake makaratasi ananionyesha meule mjane nishashindwa kumwangalia juu ya mama ni muangalie mimi naliaga no kaangalia ule mwanamke sura yake hapa ni Lumumba hii mdomo yake ni Lumumba mto anatesekea hapa Bukavu nani alishasema tuvizite huyu mwanamke tumulilie tukumbuke babake mdogo Lumumba babake ndio alikuwa anaachia Lumumba liziwa
iko hapa Bukavu anateseka. Eske banamjua? Mimi namjua, mimi na tunaongeaga naye. Alishakuwa mgonjwa naye anakumbuka bwanake marehemu. Independence bali lokota papa. Mimi nakwambia hapa Bukavu kubatu benye mimi nayo benye balitumika mashamba zenye bazungu bali achaga. Sisemi kama juu iko chef Malago tu ile 6 hektare na unafika pale unasema kwanza anapalima kushinda ngisi mzungu alipachaga. Mshamuka aliacha mshamuka. Yaani kila mmoja angefanya vile kama Olive ye sijue kama ni mtakatifu, kama ni mwili nje alizalioga nayo. Olive ile 1500 hektare yote anatia kafe na batumishi wako mzuni wako wanapokea. Olive mdekereza tu wa kumfanya guverneri hapa. Hii province inaweza ongoka na anaweza hamisha vile mimi nasema. Denis Mukwege yeye iko munganga na anakuwa sawa pasteri, iko sawa kwa vya mingi hawezi ingia hamo, lakini ule ndio tunaweza fanya president de la republique. Kamere au vice wake. Awe vice wa Kamere au titulaire. Bale bawili papa Kamere bo na Mukwege bagakamata inchi. Baikamate papa mdogo. Ile nitakufa lakini mtaionaka. Ukamate mtoto ya Mukwege u daktari mupatie pouvoir ya République démocratique du Congo. Nona mwambia Kamere asifanye bumbanda batumike naye. Inchi itajideveloper. Patia akili fasa. Sasa inchi na iko ama watu wa mingi kwa hakuna mingi. Hapa Bukavu tuko na Olive tu na Alfred maisha angejishikaza kidogo lakini sijue kama juu angali pauvre. Mimi nakwambia hapa tuko na Olive Mudekereza na Megabe, hakuna mwingine, wote ni zero. Mtu kwa anapokea salary anibeba kwa heri kwetu kuandika pe. Salary ya mwezi mmoja. Nande hospitali shapa na salary ya mwezi mmoja. Tunataka tulombe Mungu wetu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo atujalie neema. Bale watu mimi nasema Mukwege alamuke mzuri, Mungu amsaidie. Ule Kamere Mungu amsaidie. Ule na Megabe Olive Mungu amsaidie. Bahamishe vile sawa na kamata pouvoir. Tunashukuru Papa Mwiriza, hatuwezi sema kuwa viongozi ni wa maskini, ni watu ambao wamejikaza na wanasaidia nchi kuweza kusoma mbele. Poverty na kuaga mwakili bwana mhariri. Poverty haiko kumi na kosa pesa. Poverty kwa mwakili hiyo. Asante Papa Mwiriza. Papa Juvenal, est-ce que c'est encore possible ville ya Bukavu ipate tena ile entreprise ya province ya Sud Kivu kisi zilikuwa kambele? Niko nasikia uzito wa kukomplete mzee. Sababu wakati kwa nasema nasikia na niiba mafikiri ambayo nilikuwa nayo. Lakini unamwatake kuburi akwambia kama kuna viongozi masikini. Usiwaze masikini tu ni mifuko. Umasikini ni vichwa. Nilikwambia mbeleni ya kwamba wale ambao wanaongoza mji, wanaongoza nchi na wakuishi ndani, yote wanafanya kipumbafu na kiumasikini tu. Ni ile mzee anasema. Wakati unasikia mzee anasema ni wa masikini wale, usiwaza anasema kama wanakosa kabu chungu, wanakosa nini. Akili timamu ya kuongoza ni umasikini mkuu. Na hata kuwa na mali kama akili haiko ni umasikini tu. Inaweza wezekana. Nini haiwezi wezekana kama watu wanatia force pamoja? Ona leo watu wako wanajenga nyumba Bukavu sawa big Kalamu. Wanapandisha tu. Anakwambia na anajipea kifua, nilipata kiwanja Bukavu metre 5 kwa 4 sur 3. Na fosse septique anatia mule. Ina fragiliser budongo. Jina tu akwe Bukavu. Sasa wale kama kwa viongozi wako na politiki ya kuhamisha, saa vile mzali sema, wamoja waende Nyangezi, wengine Ijwi, wengine Makavumu kule Katana, na hapa mjini Bukavu na kule kwenye watahamishia watu, wanatia kwa viwanda fulani. Ni politiki. Viongozi wajua kujiimposer. C'est encore possible. Haiko kusema kama haiwezekani. Na sio hatuwezi sema kama juu nchi ilishakufa maga tuizike. Hapana. Maana Secretariat Kilibe ngali inaweza lamuka. Si hapa juzi tulikunywa chai na sukari yenye tena litoka Secretariat Kiliba. Ingawa wakati natafuta kulamuka kuna wengine wanatia vigenge shoka, wanalifanya tena ile ujanja yao tena, wanaleta uguruguru na wanaviharibisha tena. C'est encore possible. Secretariat Kilibe inaweza. Makaye watu wanaweza tena. Kiprisi ilikuwa hapa.
hatuko tunaenda uza makae fasi fulani. Si hapa Kiprisi ilikuwa hapa. Ah bon? C'est encore possible kuuza makae. Unani kutengeneza makae hapa. Pajeko mwenzetu David alisema. Si wanaita papeterie General du Congo. Si ilikuwa hapa. Hakuna miracle, hakuna miujiza, ni uongozi tu mzuri na watu wanakuwa na akili timamu na vitu vinaongoka. C'est encore possible mon cher. Ya David, est-ce que c'est possible Tolenki itumike tena? C'est possible. Unasema inaanza anguka. C'est possible. Nilisikia huko nauliza watu kama mzee anasema watu ni wa maskini. Hauwezi kamata mali ya nchi wewe peke. Ujiaproprie hayo. Wewe peke kwa tajiri. 97% bakwa maskini, 3% ikuwa ya matajiri. Useme kama wale abako bale ndio maskini ya kwanza. Sababu utajiri wa mtu wanauona kwa wananchi wake, uko baba wa jamaa wanaiona kwa watoto wako. Utaweza vaa vibaya huko mzazi, kama watoto wako na bibi yako wanavala vizuri, watakuheshimilia hao. Lakini wewe ukibala mzuri, watoto wako waone wanagonjwa bwaki, bibi yako anavala vibaya, utakuwa tuko maskini. Ndio kusema binye mzee anasema ni kweli, na nina ikonfirme. Mkongo hakuna tajiri, wote majorite ni wa maskini, hawana kitu. Sababu haiko Mkongo ndio mtu ataweza kuwa kila vendredi leo watu wako wanalomba. Sini haya kwenye kuko diama kuko par rapport ya question yote yanawezekana. Tumeona muzana katika Yesu Kristo katika hapana Yesu Mungu ametupa akili. Ni akili zinajenga nchi. Akili ndio zinajenga nchi. Unaojua kama kukua milioni plus 80 millions ndijeja utajiri. Shine wenyewe wamejenga shine ni umati tu wa watu. Haiko sawa walisoma sana. Umati wa watu wanatia mawazo pamoja, wanajenga mwingine. Na mtu asijipendelee kama mie hivi niko minjo niko na pouvoir ni wagandamize wengine, kushirikisha wengine na kuseme bwana tuikale fasi moja, wa député, gouvernement provincial, wale wanajiita wa notable, wa acteurs sociaux sa wa bwana Juvenal wanaita na wazee, tujenge mwingine namna gani? Ni vile wanajenga mwingine, hawajenge mwingine sababu natafuta ikraze wengine. Kitafuta wewe ikraze hawatakubali. Na njoo hizi vitu ziko Mkongo. Wengine wanaonewa. Sisi ni Wakristo na tumefundishwa. Njoo kwa maana sisi hatuwezi ingia mambo ya urugaruga. Wao utakuwa nakula kila siku. Mwako mbabula iko na waka. Mie niko nalala njala na watoto. Mie ni kuachia amani. Jamais de la vie. Yaani kama Rais Felix akisema mkila territoire 145 territoire atie mkila territoire entreprise yenye tasaidia wananchi. Ni ile wengine na njoo nyewe wengine wanapigania. Ulikuwa rais mewa na mie yenyewe nilifanya ni hivi. Ni vile wanakumbuka wengine. Lakini kwetu unaingia kwenye madaraka ni kuwina tu. Utembelee gari nzuri, uze gari nyumba nzuri na uache wengine wakupigie mikono. Na njoo wadepite wa moja wamekuwa ndani. Wameacha ulie watuombee maji. Hatuna maji. Hatuna barabara. Ili njoo walipaswa kufanya. Na ndio kwa maana nina profite na mikro kuambia wakaaji, mtu asikudanganye na kitenge. Mtu asikudanganye na savon. Mtu asikudanganye sasa kujengea pont. Hapa benye bako banakufa. Nani atatembelea pont? Hapa bote tunatoka poteza. Ni unasikia Bukavu. Leo balilokota watu wawili wanakufa. Kandutu. Inchi gani ile? Labuda ule ndio angesaidia deputy kupita kesho. Mimi nakufa na kuyajenga hapo. Ule ataitembelea na tu ima emission zisaidie wananchi kuzamirika. Sababu mimi niko najiuliza alternance mko mnasema uchaguzi ndio probleme ya Kongo. Tutaenda kwa uchaguzi, maisha tabaki yale kuteswa tu. Tunaenda kupuvua, tunachagula watu wanaenda, wanawina, lakini wananchi wanaganye nini mu election? Wanaganye nini? Alternance yalitoka kisha nilipata nini? Yaani kazi yetu sasa ni kuambia watu Lumumba amefariki kwa hii. Mzee anakuambia, ni kweli nimekuambia. Ndugu yake na Lumumba iko hapa. Hakuna mwenye anayua kama na kuaka Bukavu. Hakuna, na nataka kufia mnyumba.
na magonjwa, ndugu yake wa damu iko Bukavu, wa damu hakuna mwenye anamuyua. Sababu gani? Lumumba amejitolea, wasomi wamesema, ndio vile wasomi wanasemaka. Hebu Anesta shule anakwambia Juvenal, sitaenda kule bwana, diploma yangu nisiache kwa nagombania tu ya dunia tu, japo hiyo siku yake 40 ya kila mtu iko. Yani ni kuacha matrasi na kusema tujenge mwingine, maerosion, toilette isikwe mpale, niko mparcelle ya 6 metre carré, njo toilette iko, tuko watoto ota, nsijue kama watu walishajua keku banana nayo inaleta magonjwa. Hewa hii tuna respire, yako sio yangu. Ndio kusema mwingine, waongozi waangalie nini itaweza kufanyika na wache mavita za bure zenye hazifaidishe wananchi. Tunashukuru David Chikutu, tutakuchukua kama ile kama vile conclusion yako. Juvenal Lushuli, kwa mwisho ni unaweza ambia viongozi kusudi mji wa Bukavu urudilie ile hali yake ya mbele? Ndio mzee alisema wanotable wamoja ambao wanajikaza, lakini kwa ile ya kutumia tena kusisimua watu katika kwenda mbele ama katika uongozi wa maendeleo, wazee wenye mzee alitaya, siwezi sababu tena na mie kutaya mzee Honorable Katintima, sababu naye anakuwa na ile vision ya kutumia udongo maendeleo ya mwingine, anakuwa na ile, na ni wachache ambao wanakuwa na ile mawazo. Wengine wanaiba mwinchi za kigeni na franga inapotea vile. Lakini nilipenda niwaambie watu ambao wanatufuata, wanakuwa pendelevu kipindi hiki, ukuwe pasteur, ukuwe mwalimu, ukuwe munganga, mkongomani yeyote ambaye hafanye devoir kama sawa mkongomani kwa kuendelesha vizuri nchi hii, hata useme unasali mara ngapi kwa siku, kama uko miongoni wa wale ambao wanazika nchi hii, wanazika province hii, jua kwamba siku moja utasamba. Mungu atakuuliza, nilikupatiaka nchi ya asali na maziwa, ulifanyaka nini? Contribution yako ni gani na we ulifanyaka? Ndio kusema sisi wote, David alisema masomo mengi inaua watu. Tusiangalie titre, tujiangalie kwanza, tuko wakongomani, tuko wananchi, tuko watu wa Bukavu, tuko watu wa Sud Kivu. Nini kila mtu anapaswa kufanya kungazi yake ili mwingine wetu tena upate sura. Inawezekana na kila mtu azamirike na tutapata tena sura ya nchi yetu. Tunamalizia kwako Mwiriza Bagusha Alphonse. Unaweza kutuambia nini unaweza ambia viongozi ili ile hali ya mbele ambayo ulikuwa unaona ndani ya jimbo ya Kivu Kusini iweze kurudia? Kwa kurudia, ya kwanza unajua hii ya kusema insecurity. Insecurity ndio chanjo ya vyote, na ile insecurity inaletwa na autorite ya Kinshasa, basimamizi ya gouvernement, inaletewa na autorite provinciale. Ya tatu inaletewa, tuko na 26 province, inaletewa na chef coutumier. Sababu leo kama Tshisekedi anatafuta hii Kongo iwe sawa sawa, afate hii sauti yangu na aniite ni mshaurie kwa siri. Akamate chef coutumier ba mwami bote abageuze ba redoke, ba vice redoke. Redoke anabakia Bukavu, vice redoke Kabare, vice redoke Ndatabai, vice redoke Chimanye, vice redoke na Luwinje Konsor, mwami Simbe wa Fulero. Bakisha kwa ba vice redoke, bana kamata ba chef de groupement, bana kwa ba chef de poste. Mwanere service ya renseignement. Na bale batu yote bapokeye. Na ba mwami ba changer ba chef de groupement. Bakamata kama chef de groupement, tema iko na mtoto mwenye alisoma droit, amtie pale. Kama chef de groupement iko na mtoto mwenye alifanya development rural, amtie pale. Kama chef de groupement hana mtoto mwenye anasoma droit na development, akamate mtoto ya jirani. Ba mwami bakishafanya vile, sirete l'etat natia mo budget ya 2 milliards. Kila mtu ataanonsia adui kwenye iko. Na ministre wa interieur, ulishaona nje banamaliza miaka 13 hakuna recensement. Banafanya recensement. Unajua kama kuko maneno moya yenye hatuwezi ongea kwa hii maneno kwa hii radio, bitu mingi iko ngufu.
Aye unaweza kamata service ya immigration unatia kwa étranger atapitisha badui. Mimi niseme kweli, ministeri ya interieur kuko makazi mingi étranger anaweza tumika kama iko na nationalité ya ile nchi, na kuko fasi anaweza kuwa na nationalité na hata tumika pale fasi ya sûreté ya l'État. Kama Kongo inakufa papa, uko unasikia ma insécurité, ukatia tu 20% ya budget ya pays ya Kongo mwa agriculture, mimi nakwambia utatoka hapa na Kisangani na Mikulu. Juu hakuna politicien mwenye atadanganya bale ba paysans banashiba. Renseignement nyumba 10 unampa $100 par mois, nyumba 10. Sami natoka Burega wala Walungu, pale nyumba 10 ananijua. Pale mwizi mwenye anakuaga mkartier, mtoto yangu kama iko mwizi, nyumba 10 atamudenonce. Lakini nyumba 10 hapokeagi, chef de quartier hapokeagi. Sa ule mwizi anaenda hivi anamletea $1000, anamuproteger. Ni kusema mateso yenyewe tuko nayo ni gouvernement national ya Kinshasa. Yani chef de l'État Kabila hakukuwa na watu, Jisegete hana watu, Mobutu hakukuwa na watu. Service ya renseignement inapaswa kuingia ule mtu wa mayeri wa kupenda nchi. Ya kusema bafabrike ndera mwa inakuwaga wapi? Ni batoto ya mungini, bale ba réfugiés bote 80% ya population ya Kavumu, bote ni ba réfugiés ya mgroupement ya bomute. Est-ce que ulishaona bile kabisa kama haiko betize? Tuko na ba député gani? Ni mafere wanafabrike juu mtu Kigali na hapa iko 340, Shabunda 440. Unakubali kama mwizi mwenye alitokaga Kigali atani bandi anaweza fanya dega ku 700 km? Kuiba ni kuyua geography. Ndiyo. Utafanya nini? Utapita wapi? Yani bale bashomeri bakongomani ndio wanakamataga ule adui wa kutoka nani analeta. Hii ya kusema kule kufizi insécurité niko Fizi, ni ule directeur de cabinet hakuwa na hiyo kazi, hata bale babitakwira ni ile domo nabo habayue kazi. Mimi ningepasha kumaliza nani afere niko Murenge, mimi naweza imaliza mimi ku projet. Azarias Luberwa akamate fie wake, garso wake, aende aowe mtoto ya Mkongomani native. Mtoto ya bitakwira naye aende kumunyamurenge amuowe. Make bafanye vile vyote vinaisha. Lakini uko nakuta mtu mzima aseme hawezi oye Mkongomani. Ile tunju bakafanya vile security na ingia Fizi na Banyamurenge banaishi milele na Bafuleru na Babembe na Banyindu. Ni bale batu ba politician wanakiri maneno. Yani amani ingekuwa kila kitu tendeka vizuri. Kila kitu. Na amani siku sekunde moja. Si nikupatia tu nyumba, si renseignement, si retenjo wanasemaga sende, unatia mo 2 miliari ya budget. Maage papa, hakuna mtu atanere bunge ya kutoka Rwanda, aache kunenere vitu ya, na nayo kama kila siku anaenda kubanki anakamata $10 ya argent de poche ya kufanya renseignement. Lakini mtu wa renseignement unamwacha hapokeagi. Si anapasha pitisha mabunduki ziache zipite bampe na $100 ya uze nyumba. Mbabulai wake. Ya tunashukuru Mwiriza. Tunashukuru kwa masemi hayo, na wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Sven Media TV na vile wapendwa wasikilizaji wa Radio Sven. Tunafika kwa mwisho ya kipindi yetu leo. Kumbuka tunasema asante kuona mlikuwa wengi ambao mlikuwa mkifuatilia, na kama vile niliwaambia tulikuwa ndani ya studio na David Chikuru ambaye tunasema asante kwake. Ni sisi tunashukuru. Tulikuwa vile na Juvenal Lushuli, tunasema asante. Tunashukuru Mwari na tunashukuru Radio Sven ambayo ilitupatia mwaliko. Na kwa mwisho tulikuwa na Mwiriza Bagusha Alphonse ambaye tunashukuru kuona alikuwa ndani ya studio. Tunashukuru bwana Mwariri na hii radio yetu mwenye alitiaga hapa. Mwenyezi Mungu amuzidishie na mupe ujuzi ingine ya kuendelesha radio yetu hapa ya television. Ya, tunasema asante. Unaweza kutufuata en direct kwenye channel yetu YouTube inaitwa Sven Media TV. Sven Media TV, ukijiabone pale utakuwa unafuata vipindi vyetu en direct na utakuwa unafuata mavideo zote ambazo ziliweza basi kuendeshwa mnamo studio ya Radio Sven. Tunasema asante na kwa siku ingine.